Srungnai Juroni Tinang by Tungui Tungo, Tipra Sundari Nursing College Frungnai Bokorok, Principal. Bisi Kolamo Romano Srungnai Juroni, Coxil Samu, Tomani, Pia Watabuk, Amzumani Unkari, Onkormani, Noti, Tang Shalni Fungni Simi, Rumno Kotor, Nibuskango Srungnai Juroni, Buma Bufa Song. Rang Chawi, Samung Tangmanoti, Principal Ni, No Kevengai, Korang Tishaka. ইন্সপেকশন করিয়া গেছে তারা যদি পছন্দ না হয় করবো তারা একটা ইয়ে আছে না বাচ্চারা তো তারা তো রুলিং কমিটির সাথে রেজাল্ট আউট হইলে তো স্যার সলিউশন হতো না রেজাল্টটাই হতে পারে কিন্তু আমাদের রেজিস্ট্রেশন না থাকে না রেগুলেশন না থাকে না আমার কিছু যেটা আমরা বাইরে থেকে আছে সেটা ফিরে যাই যে চেয়ারম্যান মূল জিনিসটা কি যে চেয়ারম্যান কলেজের প্রিন্সিপাল আগে চেয়ারম্যান আজ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিতে যায় না সে লুকিয়ে থাকে হ্যাঁ এখানে আসে না সে ছেলেরে পাঠাইছে ছেলেরা আজকে খবর পাইছে জানবো কোন জানি লুকিয়ে গেছে বা তারা একদম চেয়ারম্যানটা স্যার মূল কালেক্ট চেয়ারম্যান হলো পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পরীক্ষা নিছে যদি কলেজের যদি কোনো পরিকাঠামো না থাকে তাহলে নির্দেশটা কিভাবে নিল কেন তারা পরীক্ষাটা বন্ধ করলো পরীক্ষাটা সমস্ত কলেজের পরীক্ষা বন্ধ করিয়া 4টা কলেজের পরীক্ষা একসঙ্গে নিল নেওয়ার পরে একটা কলেজের রেজাল্ট আটকে রেখেছে এটার কারণটা কি দ্বিতীয় কথা এখানে যদি তাদের পরিকাঠামোগত বা শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে যদি কোনো বাধা থাকে কলেজ কর্তৃপক্ষের জানাইতো যে আপনারা এটা পরিবর্তন করেন কিন্তু ছাত্রদের জীবন নিয়ে এইভাবে সিনেমা খেলার অধিকার ইউনিভার্সিটির নাই ইউনিভার্সিটিকে কি হয়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র এটি সব সায়েন্সের ছাত্র তাদের জীবন ধ্বংস করে দিয়া ইউনিভার্সিটি যা ইচ্ছা চেয়ারম্যানের সময় কি হয়েছে এটা নিয়ে যদি তারা এইভাবে সিনেমা খেলে এটা কেউ বরদাস্ত করতো না यूनिवर्सिटी वाला जो करी था हम है पूरा फैकल्टी रेस्पेक्ट नहीं देता है ठीक है जो हुआ तो हो गया अब हम लोग को क्या करना है आपका तरफ से क्या है अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे स्टूडेंट के हित में ये नेक्स्ट ऑलरेडी तो ये प्रॉब्लम लास्ट 1.5 ईयर चल रहा है ओके सो ये लास्ट ईयर 2016-17 बैच में एडमिशन हो गया एडमिशन होने के बाद ये तो क्लासेस पूरा भी चल रहा है क्लिनिकल पूरा भी खत्म हो गया है and 3 मॉडल एग्जामिनेशन भी लिखा है एंड फाइनल एग्जामिनेशन टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है या एप्लीकेशन नहीं और रजिस्ट्रेशन नहीं ये स्टूडेंट को कैसा एग्जाम के बैठता है वो भी प्रॉब्लम आ गया वो टाइम कॉलेज मैनेजमेंट वो स्टूडेंट्स लाइफ के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा वो केस फाइल हो गया है केस भी चला है केस में क्या बोला पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया 2 महीना पोस्टपोन कर दिया एग्जाम रख गया एग्जाम हो गया ये एग्जाम नो हमारा कॉलेज में नहीं होगा दूसरा कॉलेज में एग्जाम हो गया पूरा त्रिपुरा में 4 कॉलेज है बीएससी नर्सिंग कोर्स और 4 कॉलेज में एक ही टाइम में एग्जाम खत्म हो गया फर्स्ट ईयर में इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल फिर मेनी टाइम्स as per the direction of first complaint and second complaints of कोर्ट ऑर्डर फर्स्ट कंप्लेंट्स भी हम यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दिया करने के बाद वी आर आस्किंग फॉर अथॉरिटीज ऑफ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी फॉर रिजल्ट पर्पस टू डिक्लेयर रिजल्ट इन द मीन टाइम जजमेंट आल्सो गिवन फाइनल जजमेंट द यूनिवर्सिटी शुड नॉट withhold the students results it is a final judgment and whatever the affiliation matter and whatever having problem with the university and college has to be rectified for the permanent affiliation and permanent registration purpose. So in meantime they are directed to university authority to declare the result. For that I also approached last 10th April. What happened, only another 3 colleges declared, our college is not declared and it is ultimately students and parents got agitated. They came to me and asked what about our result. I went and approached to the controller of examiner Tripura University. He told that it is because of Honorable High Court of Tripura there should be some meeting
as to conducted in the Tripura University, and the result will be declared. Based on that, again I approached other officials of Tripura University. They told that we are in the process, we are going to be declared the results. This is the happen. In between, the students are gone to many officials, including Chief Minister of Tripura. They met, and still they are started to go without my permission also, various hair officials, various organization, but the still result is not declared. In between, there was the news, and not confirmed also, there was the news, it is given in the newspapers, result will be published or result will not be published, like that debate is going on. So in the meantime, local organization, some persons and students approached me, what is the next steps? I told Monday I will go to that university, I will again meet the officials, what is the status, I will discuss with you. I came for working students' quality education and students' purpose. And our faculty is also working for the students' welfare only. So we are approaching kind manner. The students also have rights to ask their justice and their permanent registration. Definitely, I believe that Tripura University, it is a central university. It is located in Tripura for the sake of people of Tripura and the students' welfare of the Tripura, the students' quality education of the Tripura. Definitely, they will take action and they will publish result. As a principal of this college, I assure that definitely they will give good result in the welfare of students. So, as a principal, what can I do more than that? I am doing my role. You don't know, I am working from the morning 9 o'clock to up to 5 o'clock. After that also I am meeting some of the officials, if need means for to declare the results. But still there is a problem, and the problem is not solving and students are got agitated. So again I am telling that I am requesting Tripura University as to publish the students' result, and whatever the course of action for regarding the college development or college improvement that you can advise, we will take. So in this my part, I am very clear, or if students want to go along with me to ask that officials, I will take students also. So